प्रथम आसीलु से गोटे आम एम था रंगमहल गोटे भल नाटक करवा तो दीपक सार को धन्यवाद से बहुत परिश्रम कर मोर से प्रति कथा को से गुरुत्व देले यहीटा हूँ मो गोटे बड़ प्लस पॉइंट आउ से गीत जी कर डांस बापी वाह दिल से कर गीत भी अमृतांशु सार कर बढ़िया कर कहबी जे आपण आसतु 2025-26 गोटे भल नाटक रंगमहल प्रस्तुत होती पूरपल्ली रे से यात्रा रंगमहल से नाटक कोटी कोटी डबल कोटी जो जगह को जाऊँगी 3 राति 4 राति इवन 6 राति भी होती दर्शक माने बहुत पसंद करुँच तो से दृष्टि देखा गले केमिति आपणकर गोटे चिंता आसला जे यही नाटक मु यही ढंगरे निर्देशना देवी बोली केमिति चिंता करथिले नहीं प्रथम तो मु धन्यवाद देवी मो राइटर को दीपक जेना सार जे कि गपटा को से लिखिं सी हेले नाटकर माँ तापर धन्यवाद देवे प्रयोजक सत्यजेना को जो आम तो गपटा शुणी से कौन के जानी प्रथम कहले ये गपटा मत बासुची आ नाटकटा भल हम सार आप लगतु मत क्या लगुच नाटकटा भल हम मैंने से जो कॉन्फिडेंस आउ दीपक सार संगे जो गप आलोचना करी दी जन भितर आम मुझे घर को जाइए बसी बहुत परिश्रम आम दी जन जा कर नाटक कारण आमर गोटे प्रथम मुझे 2024-25 जो प्रथम आसीलु से गोटे आम एम था रंगमहल गोटे भल नाटक करवा एवं सत्य बाबू संजू बाबू से समस्त डिमांड था सार गोटे भल नाटक करवा कौन हम अलग कथा मु चेष्टा कर आम चेष्टा करिया सब फल भगवान को ऊपर तो दीपक सार को धन्यवाद से बहुत परिश्रम कर समस्ते कहते से 15 खंड 16 खंड नाटक चैलेंज अनुसार से कर ये नाटक प्रति से बहुत समय देते मत डाकी मुझे घरे 2 दिन रही प्रति सीन आम डिस्कस करूँ यहाँ हम नहीं यहाँ हम तापर किसी कथा जो रेलसेल है रेलसेल धरा पड़ जाए जे आम गोटे भाभी आउ गोटे होती भी करेक्शन होजे आसिक रही 2 दिन रही मुझे आउ गोटे कथा कहबी जे तुलन में मु बहुत से मोटू बहुत उपरे मोटू बयस से सान हेले भी किंतु मोर से प्रति कथा को से गुरुत्व देले यहीटा हूँ मो गोटे बड़ प्लस पॉइंट मुझे जहाँ कही सार गप टे कमी ना ठीक अच्छे आप कहतु मुझे सार एमती करा बढ़िया लगुच ठीक अच्छे यही जो कॉन्फिडेंसटा आमको आगे नेला आउ आम सत्यबाबू पाखे गपटा को पूरा थोदेलु कौन केमी कंठरू सार नाटकटा बहुत बढ़िया हम आप टे सार लागू सार नाटकटा भल मत कहीं बासुचे ये वर्ष प्रथम माने देखु जड़े उड़ाजाहाज देखी ना जी तैयारी करता से कौन देखीला कि स्वप्न देखीला सेमती सत्यबाबू जमी प्रथम आम 2 जन जो जॉइंट कले यहाँ हूँ दीपक जेना सार संगे मोर प्रथम नाटक से कहले जे तो मुझे बहुत चर्चित जोड़ी आणुची आ मोर मन कहूँ नाटक रंगमहल 1 नंबर हम मु जो 2 जन को नौ सारा बोली मो किसी नुहे सारा सब सी कहले भाई भौणी आप करते मुझे देखी भाई भौणी नाटक से भाई नाटक मो दरकार बोल देखो मु परिश्रम करी सार लिखे सबकि सारा आम रांधा बास्ना अलग जन हाथ में जहाँ दर्शक देवता को मु धन्यवाद दूची से नाटकटा को समस्ते आदृत कर आज समाज में आभली नाटक गोटे हवा दरकार थिला जे जो चिराचत प्रथा से नाटकटा संपूर्ण नियारा नहीं सेटा तो कहले दर्शक सेटा ग्रहण करुँच सेटा भी ठीक कथा किंतु नाटक भल ना भी ग्रहण करेनि नाटक अच्छी तार ये गोटे ये नाटक जो सब परिवार बसिक देखिपारे माने रोमांस रही कहला भाई गोटे विलियन भी कम रही भाई भौणी धर समस्त चरित्र भल अच्छे यही अनुष्ठान रे बछा बछा कलाकार जे कि यात्रा अनुष्ठान यात्रा जगतर बछा बछा कलाकार जो मैंने अच्छा से मैंने भी यात्रा अनुष्ठान अच्छा तो सार गोटे कथा दर्शक मान को जनइबे आगुरी केतोटी नाटक ना केते वर्ष है नाटक कर तो निहाती पूरा पाखापाखि 50-60 खंड नाटक करी माने सब आसिस्टेंट कम करी छोट छोट पार्टी करे छोट पार्टी मु बहुत नाटक किंतु प्रथमे मते ब्रेक देला यात्रा इंद्र भुवन मनोज नाग ब्रेक देले भाई भौणी जोटा माइली खुंट बर्तमान यात्रा इंडस्ट्री बर्तमान 8 वर्ष से नाटक चलती एवं भी चलती एवं से मोर परिचय सृष्टि आदि सत्य मत चिन्ह था बोधे मुझे भावी से नाटक कारण मत प्रथम डाकिले कहले सार मुझे नाटक देखी से नाटक मत एत आदृत कला मुझे को आने बाध्य हली तेणु आप इंद्रभूमि जिते खंड नाटक देखूँ मोर गुरु
जे कि मोर गॉड फादर संतोष नारायण दास तांको आशीर्वाद बिना मु एते बाटू आसी पार नथांती तांको पई मु आज ए जगह पहुंची से मते आनी ए जगह थोइचंती तांको संगे मु सह निर्देशक भाई काम करतली मते शिखैचंती मु शिखिची नाटक केमती तैयारी हुए केमती गपरे बसा जाए ग्रास रूट मुझे संगे कम कर नाटकटा भल भाव में बुझी माने बहुत एबे भी नाटक आपड़ ये जो मोर वीडियो क्लिप देखिले मत से प्रश्न करती ये कहीं से आकेस्ट गला माने नाटक न हो अलग नाटक हेले भी से देखती ना ये कहीं सेमती कहला सी कहीं से चलीगला मु देखी ये भूल हो दर्शक धरी पारती नहीं कहीं धरी पारती नहीं सार मत मोर सब डर थाए मुझे जहाँ कर कहीं मत सब भल कहे जड़े लोक मो पर अच्छी जे कि मत से भूल ठीक ठाक भावी ना जड़े राइटर हे नहीं प्रथम मुझे मो क्यारियर आरंभ कली मु दी तीन खंड नाटक लिखी बहुत कष्ट जड़े मो मत आजिका समाज रे नाट्यकार भारी कष्ट निर्देशकर भूमिका तार बहुत ये कारण सी आग तो जन्म देले आप तो जहाँ करेंगे ना बहुत कष्ट गोटे नाट्यकार भाव गोटे गप को आणिकिना से समाज ये बोले थोब ओह बहुत कष्ट मुझे भावीदेला पचारिछु नाट्यकार कहती नाट्यकार नाटक लिखा सहज कि निर्देशक दबार नाई से मो जाना नाटक लिखा बहुत कष्ट निर्देशक मत कहीं लगे ना मु सबुबल जहाँ संगे कम करे सार आपन को 100 सलाम कारण आपड़ प्रथम लिखिले तो आम जहाँ करूँ गोटे रूप देले तो आम रंग दबू तेणु माने मुझे जी भी नाटक लिखुंट मुझे साल्यूट कर गोटे गॉड गिफ्ट ठाकुर आशीर्वाद ना कंठरे माँ शारदा न विजयले लिखिपारे नहीं सर गोटे कथा जानवा चाहिए बर्तमान सबुठी चर्चा कोटी कोटी डबल कोटी सबुठी चली दूसरी गोटे गोटे अनुष्ठान पाखापाखि पड़ी भी यात्रा से लोक ना देखला कोटी कोटी नाटक रंगमहल में खचाखच भिड़ केमी से आपड़ चिंता कले से नाटकटा करने आपन तो कहते बसिक दीज रईटर मोर बसिक आलोचना करूँ सेटा टी दर्शक मान कहे केमती कौन प्लानिंग थिला देखो आपणकर जड़े लिखिदेव शिखईदेव सब अनुष्ठान नाटक हो भल हो कि बर्तमान 50टा पार्टी भितर गोटे नाटक हवा जमती आपणकर 4.5 कोटी लोकों भितर 11टा खेलाड़ी बाहर 100टा स्टार बाहर तो सेमती 100 खंड नाटक भितर 50-60 खंड नाटक भितर भल नाटकटा हवा से बहुत गोटे भाग्य तो निश्चय किंतु सेतिकी परिश्रम दरकार एवं आमको जो प्रयोजक सत्यबाबू जो देइचंती जो आर्टिस्ट प्रताप राउत कहतु जीवन कवि मुन्नू पंडा कहीं क्या कम नुहति जीता कहीं क्या कम नुहति अभिनेत्री मामा एवं सबुबले मुझे देखिली से गोटे नुआ को सब सुजोग दौरान राजवीर एवं गोटे ड्रामा जगत चहल सृष्टि कर गोटे लोक समस्ते जानी से ड्रामा करते जो कमेडी जी अच्छा आम देवबाबू आम जगतसिंह घर मुझे जानी किंतु तांको आनी एमती जगह थोईदेले सी बर्तमान ओडिशा रे गोटे भल कमेडियन भितर गणा होउचंती एत शीघ्र सी भी माने यहाँ को ग्रहण करने लोक भी ग्रहण कर से जो सत्यबाबू देखो सी भी गोटे कलाकार भितर मापी पारुचंती जे नाई ये टैलेंट अच्छे या भितर मुझे नेबी आप जो कहले सत्यबाबू कलाकार मापी पार्टी कहीं सत्यबाबू जड़े विगत दिन भल कलाकार थे ड्रामा करुले से यात्रा विषय बहुत ज्ञान अच्छी से जोगु से माने नाटक भल राइटर को आणुचंती भल कलाकार होटा भी गोटे मुख्य कारण सेटा सहज हो कारण मु तो आश्चर्य हली जे केमती जितेबले जो कोटी कोटी टंकार खर्च हो गोटे पार्टी रे एवं टैलेंट खोजा हो गोटे नुआ को सुजोग दबा केते बड़ रिस्की तो से सालुट सत्यबाबू से गोटे एत बड़ रिस्क नौकरी जोटा से सफल हो जाती एवं से एमती कोटी कोटी नाटक कथा आप कहते भल नाटक हो समस्ते भल करने चेष्टा कर सबू यात्रा पक्ष आम खंड भल नाटक करवा ये नाटकर स्वतंत्रता हूँ प्रत्येक बेस देखूँ आपण म्यूजिक सेक्शन देखूँ जो मैंने सिंगर रही से लेडी सिंगर हूँ जेन सिंगर हूँ म्यूजिशियन हूँ लाइट हो साउंड हो आपड़ कौन माने कंप्रोमाइज ना आड़ू तो यहीटा गोटे बड़ खोराक
ଯେ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଲେଖିବ ସେ ଲୋକ ସେ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରତାପ ରାଉତ କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ କବି କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜଣ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦର୍ଶକ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ସାରାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗପ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଦୀପକ ସାର୍ କହିଲେ ତାକୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କରିବା ମୁଁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଟାଇଟଲ୍ କରିବା କଟି କଟି ଡବଲ୍ କଟି କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ ଅରୁଣ ବାରିକି ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ନା ହଁ କରୁନ ମୁଁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନା ଦେଇନି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ନାଟକ କଟି କରି ଡବଲ୍ କଟି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ ସତ୍ୟବାବୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ମୋର କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ନାହିଁ ମୋର ନାଟକଟେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ତ କେବେ ସେ ଆମକୁ କେବେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଆ ଦରକାର ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ ରୋଲ୍ ଦରକାର ଏଇ ସେମିତି କେବେ ପ୍ରେସର ମୁଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରି ମୋର ନାଟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ନାଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କଟି କଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଉ ଏମିତି ଆମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ନାଟକ ଆସୁ ଲୋକ ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଆପଣ ପାରିବେନି ନା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ପାସ୍ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଏ ଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁ ରଡ଼ି କରୁଥିଲା ସେ ସମୟ ପଳେଇଲାଣି ଏବେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଟକ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ନାଟକ ଭଲ ହେଲେ ହେବନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ଜାଗା ରଙ୍ଗମହଲ କଥା ଯେ ସେଥିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ନାଟକଟା ଭଲ ଚାଲିବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ଆପଣ ଯେ କହିଲା ଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଖାଲି ଭଲ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଦେଲେ ଖାଲି ନାଟକ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦରକାର ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ତାର କଳାକାରମାନେ ବି ଦରକାର ତା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ରହିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହେଇପାରିବ। କଟି କଟି ବିଷୟ କହୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଛି ମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମା କରିଛି ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମହଲ ଯେଉଁ ନାଟକ କଟି କଟି କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କଟି କଟି ଡବଲ୍ କଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି କଟି କଟି ଡବଲ୍ କଟି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କ'ଣ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଟି କଟି ଯେଉଁଟା ଫୁଲ୍ ଗୀତଟା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ସେ ଗୀତ ପଡ଼ିବ ରାତି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ଥକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଧାମନଗର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି କେତେବେଳେ ସେଇ ସିନ୍ଟା ପଡ଼ିବ ମାନେ ସେଇ ଗୀତଟା ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମୁଁ ତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ସେ ଗୀତ ଯିଏ କରିଛି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାପି ଦିଲସେ କରିଛି ଗୀତ ବି ଅମୃତାଂଶୁ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଶାସମଲ ମାନସ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ ଅମୃତାଂଶୁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମହଲ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦୀପକ ଜେନା ସାଧାରଣ ନାଟକ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୀତ ଲେଖିଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଯାହା କହିବି ମୁଁ କରିବି ନା ମୁଁ ଗୀତ ନ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାବୁକୁ ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍। ଅମୃତାଂଶୁ ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପୁରା ଏତେ ସେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ଏ ନାଟକ ପ୍ରତି ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋରି ଆଗରେ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶାସମଲ ମାନସ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୀତ ମୁଁ ଓକେ କରିବି ସତ୍ୟବାବୁ ଶୁଣି ସାରିବେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇବି ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ଦରକାର ଏ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯିବି। ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଅମୃତାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ିରେ ବି ସେ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ନାଟକଟା ଭଲ କେଉଁ ନାଟକଟା ଖରାପ এইটা ହେଉଛି ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି ଆଗେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଭଲ ଏ ବହୁତ ନାଟକ ଭଲ ଏବେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଚାଲିବନି ନାଟକ ଦରକାର ନାଟକ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିଯିବ
ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ହେଇଯିବନି। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ 50ଟା ପାର୍ଟି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଇଟର କହିବେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଭଲ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନି ନେବା। ଆଜି ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରିଛେ ନାଟକ? ଦର୍ଶକ ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଯଦି ସିଏ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନ ଖୁସି କରି ନ ଯିବେ, ଯଦି ସିଏ ନ କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହୃଦୟରୁ ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଯିବ କହିବେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମରିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ମୁଁ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଆସିବାରୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି, ସିଂହମାଇନେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ଏଥନ୍ଦେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ, ଏ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନେ କରିଛି, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଭବନେ ମୋ 10-12 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ, ପ୍ରାୟ ନାଟକ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ମା ଶାରଳାଙ୍କ, ମୋ ନାଁ ଶାରଦା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଏଥିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ କିଏ ଫଲୋ କରୁ, ମୁଁ ଯେ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। 2025-26 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ମହଲରେ, ଏବଂ ସେ ନାଟକକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବୁ। ଏବଂ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆସିଥିଲା, ସତ୍ୟବାବୁ ଆମ କାନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ରାଇଟର ଲେଖିଦେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଦେଲା, ସିଏ ଯେ ସବୁ ନା। ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ତା ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭଲ, ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାଲୁଟ୍ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ନାଟକକୁ ଏତେ ଦୂରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରଙ୍ଗମହଲ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଭଲ ନାଟକ ଦେଉ।